ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ అర్జెంటా శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం గృహస్థులందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాజ కళ్యాణ నిధజే నిధజేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ యొక్క భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లు, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది.
చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. నిరుపమగుణ సింధుర నిత్య లక్ష్మే సమేతో నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశ నిజ చరణ సమర్త్యాసక్త భక్తౌ గరక్షి నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రిభక్తిన్ వితన్వన్ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం చతుర్వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్ తదేవ లగ్నం సుధనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తే గృహం స్మరామి యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ వృతజోర్భూతే ధ్రువాణీ ధర్మదిన్ మమ స్మృతే సకల కళ్యాణ బాధనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమదన్ నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం లాభస్తేషాం దిగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామింద్రి హృదస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూజో నమామ్యహం ప్రాణానాయమ్య. అద్యమయా పూర్వోక్త ఏవం గణవిజయజన విట్టాజామస్యాం సుపతితో అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సకన్మాంగం శుద్ధి పుణ్యాః వాచనం కరిష్యే ఆదో నిర్విఘ్నేన పురుషమావాప్త్యర్థం విశ్వక్షేనారాధనం కరిష్యే తథా కలశారాధనం కరిష్యే
दारातप्तमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अवोमिगण्डं प्रतिपादयिष्ये ऋणोमि दत्ताकुं चरकुं चधर्म इदमापच्यवाचपदमाज्ञान्ता शान्ततमाशुभाषुपदमाः पूता पूततमापुण्या पुण्यतमामेद्या मेद्यतमा अमृतां प्रतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु वरुणये सहस्रं यज्ञजाः पाशावितताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देव अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओम्बो वरुणमावाहजामि प्रचेतसमावाहजामि रक्तामृतमावाहजामि यादस्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरादो भवतु वोमाग्नेजोजस्मात् वदामहे त्वा विश्वे चिदात्मन्महितो न जम्बो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनिदान् ददातु ओं भू स्वक्षेणमावाहजामि शान्तमावाहजामि हरमावाहजामि अमितमावाहजामि नित्यानपायनमावाहजामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहजामि वामे जयामावाहजामि पुष्पक्षेणाय नमः इदमासन स्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि स्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः स्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवत्प्रणुक्तः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तद प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रजापतिः श्याम यन्तघोराणि श्याम यन्तपापाणि श्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तघोराणि श्याम यन्तपापाणि श्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तघोराणि श्याम यन्तपापाणि श्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानि तदेपदं समूढमस्कपाकुं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पस्कदयदो व्रतानि पस्पदे इन्द्रत्वजज्जत्सका तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः तद्विप्रासो विमन्यवो जागृवागं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पस्केमाक्षिपर्यदित्राः स्त्रैरङ्गे शिष्टवागं स्वस्तनोभिर्वसेमधैतं यदायुः शतमन्यशरदो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राचरदन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरोपमन्ति मानो मध्यानीर्षदा युद्गन्तो अदितिर्झौरचितनन्तरिक्षं अतिथिर्मातास्य पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अदितिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यामस्यां सुपतितो श्रीनिवासत्वामिनः वैवाहिकोचकन्मा गुमुण्यास्वस्तिं भ्रमन्तो क्रमणे स्वस्ति रुद्धिं भ्रमन्तो कर्मरुद्यतां रुद्मेः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोजिष्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदातन महेरणा जदक्षुषे योपस्य पदमोरधस्तस्य बाधगतेनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्यक्षजाय जन्मद आपो जनगदाचनः दिविश्रेष्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समति ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोजासु पुनातुम पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदया पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यद अग्ने कृत्वा कृतोकं वृणो यत्ते पवित्रमच्युषे अग्ने विदतमन्तनाः ब्रह्मतेन उपनीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण दवेन च यः पावमानेरज्ञेते ऋषिभिः समृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्थजनीः सुतगाय कृतश्च्युतः ऋषिभिः समृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हित येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्र सदोद्यामुखं हिरण्मय तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सह मा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समेत्य यमो राजा प्रपिणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु
तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुमेषितं सन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यादिश देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यादिश गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यादिश्यापभोषतजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अभोजिष्टामजोपवस्थानवोर्जेतदातना महेरणाजचक्षे यो वस्यवदमोरदस्तस्य वादयते अनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजत्यक्तजायजन्वद आपो जनयदाजनः वास्तोऽस्पदे प्रजजानि हस्मान् स्मावेशोहनमेवोपमानः हृते न्योनन्दजनन्नो जदस्मा सन्नयेद्विपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकादुते वजेति नः वरुणाय नमः स्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः स्वक्षेनाय नमः तदा सुगमदास्तानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च रक्षाबंधन पूजांच कृष्ये
सन्नो निदत्तां तपसो निदत्तां स्वयं पृथक्ने मृतजे विराज ओं भूशेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि ताच्चिरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओं स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगस्वस्ति देव्युदितनर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तजे वायुरुपब्रमामहे सोमं स्वस्ति पुमानस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तजे स्वस्तज आदित्यासो पवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तजे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तजे देवावद्भवस्वस्तजे स्वस्ति नो मृत्युर्पार्त्वं वदः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरे सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादादन्दमेमहि स्वस्तैनन्द्राक्तमरट्टनेमिर्महद्भूतं वायतं देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवम्
आगारकर्म करिष्ये एतोन्मिन्द्रज्ञालयं प्रोक्ष्य एतोन्मिन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशैर्वा ममक्तु इन्द्रशुद्धो न आग शुद्धशुद्धाभिरूतिभिः मयि देवान् त्रिवणमाय जन्तां मय्यातिरस्तमयि देवहूतिः दैव्या होदारन्तपूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता पूतह्यतनेन सौम्या कृणुद्वगुं रचना होत विगुंसद् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हिदन्ततपज्ञनिष्यते अग्निमस्वस्तादहब्जगुं समी गर्भाचनयन्योः घृतप्रदेगो घृतजो निरग्ने घृतः समिज्ञो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्मात् सरितो ब्रिवन् घृतं ब्रिवन् सरिजाचक्ष देवान् आयुर्दाग्ने भुजो जुजानो घृतप्रदेगो घृतजो निरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुभा ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधिमतस्रुचो वेन आवह स बुद्धिया उपमास्य विष्टाः सतस्तजोनिमततत्सुवः ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सपेजं पुतुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भो सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वन्नाकृत्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजपूते स्तो विष्णो मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अंतरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषाय त्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तरुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जनत्को सवो जनत्को सव्यजन्तान् दिशः पात्राणि देवयज्ञायै सव्यजन्तान् दिशः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपरदो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभोपस्पृश्यः श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि अस्मिन्मावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि यज्ञदेवश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये दुष्टनिर्वभामि इन्द्राजुष्टनिर्वभामि अग्नेजुष्टनिर्वभामि सोमाजुष्टनिर्वभामि अग्निसोमाभ्यागुष्टनिर्वभामि प्रजापतिये जुष्टनिर्वभामि ब्रह्मणे जुष्टनिर्वभामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वभामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वभामि अभोपस्पृश्यः श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वभामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वभामि मित्राजुष्टनिर्वभामि वरुणाजुष्टनिर्वभामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वभामि अश्विभ्यागुष्टनिर्वभामि पूष्णे जुष्टनिर्वभामि कक्षाय जुष्टनिर्वभामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टनिर्वभामि औपासनज्ञाय जुष्टनिर्वभामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आद्यन्तु प्रतिष्ठयामि चुरुन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिति स्वाहा अमृतुणमसि वा ऋणमसि अन्तरितगं रक्ष अन्तरित अरातयः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः चिक्पति स्वा पुनात्पत्चित्रेण पवित्रेण नमसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा
वाक्पति स्वापुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षता आद्यचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्वे नमः विजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा ब्रह्मन् सोमुक्तमादास्वादस्वा समेदजस्वाहा आगार मुहूर्तत्सु मुहूर्तोऽस्तु परिधीन् स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्या श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपाद्रज्ञाय स्वाहा यज्ञदेविष्मेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरुन् सायत्रा गृहीत्वा विजाहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगुं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदः प्रासावीः प्राणानायम्यामस्यां सुमतिनौ श्री श्रुतिवादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गम् उपासनाख्यो मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्तसर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्येति तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा वों मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतदेपदं समूढमस्यमागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः पुष्कतयतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्वयोज्जगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौरयः दिवे वदक्षुरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृमागुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే
నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यात्परिमितशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुप्राकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावृणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारदिक्तिश्रेवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रविदिट्टिदानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामतो भागे महानालायमानस्य फणिराजश्च चेतस्य सहस्रवनाफुनिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि शुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुमते गन्धवत्यलगावते जशोपते त्वट्टदे उपरि विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरुतवरुणवाजुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकान् लोकान् चलबलयिते लवनेक्षुरासर्पिर्ददिक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च शाकशान्मणिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमद्वृक्षदिञ्जपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिं पुरुषा हरिरावत्रभद्रास्वकेतुमाला हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासुरौरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णागावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः प्रार्थयद्विमनो ब्रह्मणोद्वितीयपरार्थे प्रथमवर्षे प्रथमभक्ते प्रथमे हनि द्वितीयायामे यह जन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं तत्पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तेस्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं भृगुमरीचित्रकस्य पादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकनसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदामद्वाङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकांसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण
आंगेरज भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगेरज भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसाद उत्पस्थितलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राज आंगेरज भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राज आंगेरज भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाज भक्तलोक परिपालनाज किरीटहार केजूर दिव्याभरण भूषिताज दिव्य कौस्तुभालंकृताज दिव्य पीतांबरधराज दिव्यमाल्यो शोभिताज प्रपन्न पारिजाताज निजावताराज स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाज अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराज अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राज श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताज श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्योनो उपमाना और्वेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पाधारविंद श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाताम् इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यमावत्सारणेत्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पाधारविंद श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि तुभ्यं ब्रह्मलोकजकेशये कन्यां स्वलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् शेषवन्द्योरुवृन्दारकम् चन्दनाचर्चितोद्दारपीनांसकम् इन्दिराचञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारि वृत्तोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं हरे ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ
ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥಳಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧಿಸಿ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 4 ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿದೇವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ತೆರೆಯ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರೌಢಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು, ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ, ಮರಿಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಮಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವೋ ಬಪಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ಮಂತ್ರಜೋ ವೇದ ಅನ್ಮದೃಧ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೇತಾ ಸಾವಿತ್ರೇ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾನಿ ಸುಭಗೆ ಪಂಚೇ ವಜರದಾಂ ಸದಾ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ.
प्रजापतिः सोमगुं राजानमुदुर्यताम् मन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दे वज्रदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక मन्यस्मानमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुमा चित्तं जस्माः चित्तस्य स्वाहा आकूतं जस्मा आकूतस्य स्वाहा विज्ञातं जस्मा विज्ञानं जस्माः मनस्जस्मा चक्परेस्य स्वाहा पूर्णमादस्य स्वाहा ओं भू स्वाहा भुवस्वाहा ओगं सुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावेः प्राणानां यामस्यां स्वदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्मा गोपासनाख्यो लादहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्मानमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवितप्रसुभा हिमाल्लाजानमित्यभिकार्या मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते
दीर्घाजुरस्व मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा भुवत् स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः शुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावेः प्राणानायं यामस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सगन्मागमोपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णों घोष्येत तेन मन्यस्मान् मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रसुभा ओम मतो देवावन्तनो यतो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदेपदं समूढमस्कभागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतेतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रज्जयज्जगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्यन्ते शौर्यः दिवे वदक्षरात् तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजा कृपागुं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः शुभ स्वाहा तिथेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावेः प्राणानां यामस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सगन्मागमोपासनाख्यो उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रसुभा यदस्य कर्मणोत्प्रीरिचं यद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निस्वट्टुटगुड्विद्वान् सर्वज्ञ सुगदं करोतु स्वाहा अग्नये सुष्टवृता उदयनां कामानाकुं समुद्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा अब्जे स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्माभूतग्निसत्पुनरागा जातवेदामचर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वैवायुमाञ्चक्षरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा बेजृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदोष्येति धीमहि स्वाहा समिधसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्भवाय स्वाहा सोमस्य दे चित्तं मे वायु स्वाहा वाजोर्मे प्राणान् मे वायु स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे वायु स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यन्त सप्तयोनिर्रात्मनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा जौर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जेन्नं वेदिर्जेन्नं जौर्जेन्नं पृथिवी जीर्णं वोषणवस्त्रस्यैव जीर्णः स्वाहा कृतदान विद्वा अनुष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यदो वेदसृप्यदो द्रोसृप्यदो पृथ्वीसृप्यदो ब्रह्माद्याः सृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासाभिः आवाहक देवताभ्यो निदासुखदास्तान् प्रतिष्ठापिजां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमच पवित्र में भोजा स्वाहा धर्म सर्व में भोजा स्वाहा अक्षतमक्षित्ये जुहोमि अक्षतमामहे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां मुदराजां मुदीचां ऊर्ध्वाजां मदराजां महार्जयन्तां पश्चिमतः परदिमपनजा सर्वान् परिसमोह्य ग्रन्थिं विसृज्य विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापभोषतजो मरुतां पृषस्मदतो नो वृट्टिभेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान्ते वसदनकुं शुद्ध्यन्तान्ते वसदनो
भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्वार्तजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं चमदग्ने त्रयाजुषं तन्मे अस्तत्रयाजुषं दीर्घायुत्वा च बला च सदा च सदञ्च वट्टजे त्रयाजुषं नाभोजित्तामजोपवस्थानवोचे ददातर महेरणा जदक्तजे जोपस्वदमोरदस्तस्य मादयते अनः कुशदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामव यस्य क्षजा जनपदा आपो जनयता जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतन्तमया देवा परिपूर्णस्वदस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्माण्यवानि वै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदा स्नानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि आदित्यमुपगच्छ तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ ಸಾವಿರ, ಸಾವಿರ ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಂತಾದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ದಿಗ್ವಿಜಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ವಾಮಿಯ
ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಹರೇ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.